Vista with Dr. Akil and Nagina Khan. Today we'll discuss experimental research design. हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर आल्सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस और डिफरेंट टाइप को डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए अलहदा से ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है. This research design is used to study causal relationship. One or more independent variable are manipulated and their effects on one or more dependent variable is measured. जारी बात है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होते हैं और जिसमें हम पार्टिसिपेंट पे सैंपल पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या ट्रीट कर रहे होते हैं और फिर उसका आफ्टर ट्रीटमेंट हम इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं. अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूँ, डिटरमाइनिंग द एफिकेसी ऑफ अ न्यू वैक्सीन प्लान फॉर इन्फ्लुएंजा, दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. और इसमें हम मुख्तलिफ रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं. जाहिर बात है, हम वैक्सीन का इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो हम सैंपल पे वो वैक्सीन यूज़ करेंगे और कुछ अरसे के बाद हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा के हवाले से उसके क्या असरात है. दूसरी मैं बात बता दूं कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि इस किसी चीज़ की वजह से, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. और ये हाई इंटरनल वैलिडिटी इसकी हाई इंटरनल वैलिडिटी होती है क्योंकि हम जो चीज़ मेजर करना चाह रहे होते हैं उसी के हवाले से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो मे नॉट बी फिजिबल इन सम कंडीशन और एथिकल इन ऑल सिचुएशन नहीं होती. तो सम टाइम हम अनएथिकली यूज़ करके हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं. अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, तीन सब टाइप्स हैं: ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और थर्ड वन इज़ द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, इसमें रिसर्चर रैंडमली पार्टिसिपेंट असाइन कर सकता है. पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइन टू ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक जैसे ग्रुप, उसका साइज़ इक्वल रखने के लिए. तो इस किस्म का जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इसमें हाई कंट्रोल होता है और रैंडम असाइनमेंट हम कर सकते हैं. अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो रैंडम असाइनमेंट इंश्योर दैट ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस और बायसनेस कम से कम होती है, मिनिमाइज होती है. जाहिर बात है कि रिसर्चर करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर और एक जैसे ग्रुप एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उस सूरत में किसी भी परफॉर्मेंस के करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ग्रुप बनाता है. और पर्पज़ तो जाहिर बात है पहले भी डिस्कस हुआ, टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप by demonstrating a strong correlation between independent and dependent variable. हम जाहिर बात है कॉज एंड इफेक्ट को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं या ट्रीट करते हैं और फिर देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट है. दूसरा कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ट्रू में रैंडम असाइन की जाती है, जब कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रैंडमली असाइन टू ग्रुप्स. जैसे हैं वैसे ही इसे कॉजी भी पढ़ा जाता है या गुजाए, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन यूज़ होते हैं. सो गुजाए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लैक्स रैंडम असाइनमेंट. और इसके की फीचर की बात करें तो ऑफन यूजेस प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप और नॉन इक्वलेंट ग्रुप. तो जाहिर बात है जैसे ग्रुप है उनको एज इट ले लिया जाता है. एक कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया जाता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप ले लिया जाता है. सो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश
causality as definitively as true experiments. اگر ہم اس کے پرپز کی بات کریں تو یوزفل when random assignment is not feasible or not ethical, such as in educational setting or when studying large population, تو اس وقت ہم quasi experimental research design یوز کرتے ہیں. The third one is the pre-experimental research design, the simplest and weakest form of the experimental design, offering very little control over variable in pre-experimental. جیسا کہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کی ایگزامپل اگر ہم اس کی ٹائپ دیکھیں تو ون شارٹ کیس اسٹڈی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم صرف ایک ہی دفعہ ڈیٹا لیتے ہیں جو ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے انوالو اے سنگل گروپ دیٹ ریسیو اے ٹریٹمنٹ فالوڈ بائی این آبزرویشن آف دا ایفیکٹ. تو ایک ہی گروپ ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ جو ہے نا اس سے ہم جو ہے نا ٹریٹمنٹ کر کے ہم اس کا تھرو آبزرویشن یا دوسرے ٹول یوز کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. Another type of the pre-experimental design is the one group pre-test post-test. ظاہر بات ہے ایک ہی سنگل گروپ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ سے پہلے اس کا میئر کیا جاتا ہے اور پھر ٹریٹمنٹ کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں. The third one is the static group comparison. Compare a group that receive treatment with the control group that does not, but the group are not randomly assigned. So this is the static group comparison experimental design. اس کا purpose ہوتا ہے to provide preliminary insights and can be used when a full experiment is not possible or to suggest the need for more rigorous research. تو اس صورت میں ہم static group comparison experimental research design یوز کرتے ہیں. یہ تین ٹائپس ہم نے ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کی یوز کی. فردر اس کی آپ کو یہ ٹائپ بھی ملیں گی اور اس میں انڈیپینڈنٹ میئر ریسرچ ڈیزائن ہے، ریپیٹڈ میئر ریسرچ ڈیزائن ہے اور میچ پیئر میئرز ہیں. اب اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن میں انڈیپینڈنٹ میئر جسے بٹوین سبجیکٹ ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. اس میں جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں گروپ میں انہیں ایک ہی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. ایک سے زیادہ 2 اور 3 گروپ ہو سکتے ہیں لیکن ان پہ جو ہم کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں وہ ایک ہی کرتے ہیں. تو اسے انڈیپینڈنٹ میئر ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کہا جاتا ہے. دس انڈیپینڈنٹ میئر ریسرچ ڈیزائن از ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ان وچ you only assign participant to one of your experimental condition. This experimental condition design is also known as between subject design. So for example, if you have 2 conditions, for example involving getting 3 hours of sleep before an exam and one that involves getting 8 hours, you will need 2 groups. Each of the participants taking part in your experiment would only be assigned to one of the condition. تو ظاہر بات ہے کہ 2 گروپ ہیں، ایک ایگزام سے پہلے 3 گھنٹے پراپرلی سلیپ کرے گا اور دوسرا 8 آور، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کن کی پرفارمنس ایگزام میں بہتر ہے یا کنہوں نے بہتر طریقے کے ساتھ پیپر کو سالو کیا. However, if you are comparing 2 different groups of people, you need to account for the potential individual differences between the group to ensure your findings are valid. ہاں یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ جب ڈفرینٹ گروپس ہیں تو کیا وہ ایک جیسے ہیں، یونیفارم کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں؟ اگر گروپ میں ہی بڑا ڈفرینس ہے ان کی صلاحیتوں میں، ایبلٹیز میں، تو پھر تو آپ کی ریسرچ کی ویلیڈیٹی پہ ایک کوشچن مارک ہے. کیونکہ ان میں اگر پوٹینشیل ڈفرینس ہے تو پھر تو ریسرچ کے ریزلٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ایشو کو ہم کیسے جو ہے نا بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں یہاں پہ انڈیپینڈنٹ میئر ڈیزائن میں ٹرو
ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ہم رینڈملی اسائن کریں اور دونوں گروپ ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ یا دوسرا گروپ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ہی گروپ یا گروپ پر ایک جیسی کنڈیشن ہو. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم نے جو ایگزامپل لی کہ ایک گروپ 3 آور سلیپ کرے گا اور دوسرا 8 آور، تو کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ گروپ میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے، پوٹینشیل ڈفرینس تو نہیں ہے. Another type that is the repeated measure. اب دیکھیں انڈیپینڈنٹ میئر جسے بٹوین سبجیکٹ ڈیزائن بھی کہا جاتا تھا، جبکہ ریپیٹڈ میئر اسے ود ان سبجیکٹ ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں ہم پارٹیسپینٹ پہ ایک سے زیادہ کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. سو ان ریپیٹڈ میئر ڈیزائن پارٹیسپینٹ ٹیک پارٹ اینڈ آر اسیسڈ ان ایچ ایکسپیریمنٹل کنڈیشن. جو بھی اس ایکسپیریمنٹل کی کنڈیشن ہے وہ تمام پارٹیسپینٹ اس سے گزرتے ہیں. Therefore, the data for each condition come from same participant. This experimental design is also referred to as within subject design. This approach eliminates the potential individual difference. دیکھیں وہاں پہ تو 2 گروپ تھے اور پوٹینشیل ڈفرینس اگر ہے تو ظاہر بات ہے دیٹ افیکٹ دا ریسرچ ریزلٹس. یہاں پہ ایک ہی گروپ ہے، اس پر ہی ڈفرینٹ کنڈیشن آف ایکسپیریمنٹ ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس ایشو کو تو ہم کافی حد تک مطلب اوور کم کر لیتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول ڈفرینس بٹوین گروپ نہیں ہے. دس وے ریپیٹڈ میئر ڈیزائن انکریز اسٹڈی ویلیڈیٹی، جس سے ریسرچ کی ویلیڈیٹی بہتر ہو جاتی ہے. Third one is the match pair experimental research design. Similar to independent measure design, the match pair design involves subjecting participant to one experimental condition. ایک experimental condition like independent measure. But, however, in this design, the assignment process is more complex. Participants are first paired based on specific characteristics that could be potential potential confounding variable. Then each individual in the match pair is randomly assigned to an experimental or group control group. پیئر کیا جاتا ہے تاکہ دونوں جو گروپ بنا رہے ہیں ہم ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ، تو ان میں ایک جیسے پارٹیسپینٹ آئے، ایک جیسے صلاحیتوں کی. تو ایک کے ساتھ ایک کا پیئر بنایا جاتا ہے، پھر ایک گروپ میں لائک ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسرے کو دوسرے گروپ میں جیسے کہ کنٹرول گروپ ہے اس میں ان کو جو ہے نا شامل کیا جاتا ہے اور پھر ریزلٹ دیکھے جاتے ہیں. ایکسپیریمنٹل گروپ پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جبکہ کنٹرول گروپ کو ایسے ہی جیسے ٹریڈیشنلی وہ چل رہا ہوتا ہے اسے ویسے ہی چلنے دیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایکسپیریمنٹل کے ریزلٹ کیا ہیں اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو دیز آر دی ڈفرینٹ ٹائپس آف دی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن. اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سر.